Welcome to my channel. Aris is Rose Farm Vlog or Rose 13185. Thank you. Ito na yung investment ko. Yan, ipapakita ko sa inyo. Maliit lang yan. Yan. Tapos, ayan na yung mga tanim. Tapos, marami na akong ayan yung mango. Indian mango. Ito naman yung double root king or dwarf mango bayabas. Ayan, bayabas. Guava, apple guava. Ayan ang Carabao mango. Ito yung king mango. Dwarf coconut. Dwarf pa rin siyang coconut. Golden. Ito yung banana. Calamansi. Ayan. Tapos ito yung sampalok. At ito naman yung pomelo. Avocado. O, diba? Avocado. Yan, avocado pa rin siya. Double root mango. King. Rambutan. Namatay ang rambutan. Yan, mango again. Double root. King. Yan, mga king mango yan. Rambutan, namatay siya. Pero papalitan yan. Ito yung American lemon. Dwarf coconut. King mango. Rose 13185. RSS Rose Farm Vlog. Thank you and have a nice day.